अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये मेरी थर्ड वीडियो है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मैंने सोचा कि आज कोई एजुकेशनल वीडियो बनाते हैं। तो आज बात करते हैं हार्ट अटैक पे। ये किन लोगों में होता है और इसके साइन और सिम्टम्स क्या हैं, अलामात क्या हैं और इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, ये क्यों होता है और इसकी ट्रीटमेंट क्या है, हमें इमरजेंसी कंडीशंस में क्या करना चाहिए। तो मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा मेडिकल टर्म्स यूज़ ना करूँ और आम लोगों की आम ज़ुबान में इसको समझाने की कोशिश करूँगी। ओके, तो सबसे पहले हार्ट अटैक है क्या? इसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में मायोकार्डियल इन्फेक्शन बोलते हैं और आम ज़ुबान में हार्ट अटैक बोलते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि हार्ट जो है पूरी बॉडी को ब्लड पंप करता है। तो लेकिन ब्लड पंप करने के लिए दिल के पट्टों को भी ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। तो वो ब्लड आता है 3 मेजर शरेयानों के ज़रिए। अगर उन तीनों शरेयानों में से किसी भी एक शरेयान में जो है तंगी आ जाए, ब्लॉकेज आ जाए, जिसकी वजह से दिल के पट्टों को खून ना मिले, तो वो दिल का हिस्सा डेड हो जाता है या इंफाक्ट हो जाता है, तो फिर उसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं। ओके, तो अब आते हैं इसके सिम्टम्स में। तो मेजर सिम्टम्स जो हार्ट अटैक का होता है वो रिट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन है। मतलब आपको सीने के बीचों बीच दर्द होगा जो पूरी छाती में फैल जाएगा, बोझ, वज़न और कोई भारी चीज़ रखी हो सीनों पे, इस तरह का महसूस होगा। ये दर्द जो है रेडिएट होगा या तो बाजुओं में, कंधे में या जबड़े में, और उसके साथ ही आपको ठंडे ठंडे पसीने आएंगे और सांस लेने में घुटन महसूस होगी। किसी मरीज़ में जो है कमज़ोरी या चक्कर भी आ सकते हैं। तो ये तो इसके सिम्टम्स हो गए। ओके, तो अभी आ जाते हैं इस ये किन लोगों में होता है, मतलब रिस्क फैक्टर्स पे आ जाते हैं। तो ऐसे मरीज़ जिनको पहले शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो, स्मोकिंग वगैरह, कोई नशा वगैरह करते हों, तो ये उन पेशेंट्स में कॉमन है। एजड हों जो लोग और उनको मल्टीपल इश्यूज़ हो, यंग पेशेंट विद फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव, जैसे कि कोई ऐसा फ़र्द हो फैमिली में जो यंग एज में चला गया हो लेकिन उसका काज ऑफ डेथ पता ना चला हो, तो ये फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव हो। और सेडेंट्री लाइफ स्टाइल हो, मतलब कि हम ज़्यादा एक्टिव लाइफ स्टाइल ना हो, मतलब चलने फिरने वाला काम ना करते हों, पूरा दिन हम बैठे रहें या इस तरह, या हम कोई ओबेसिटी वगैरह हो, मतलब मोटापा हो, तो इन पेशेंट्स में ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हार्ट अटैक हो। ओके, तो अभी ये डिस्कस करते हैं कि कौन सा चेस्ट पेन दिल का नहीं हो सकता, जो एक ही जगह पे हो, चुभन वाला, पिन वाला, कोई पिन चुभ रही है एक ही जगह पे हो, इस तरह, या इधर, और तब कोई जलन वाला दर्द हो, बीच में कोई जलन महसूस हो रही है सिर्फ एक बीच में ही, और ये कहीं रेडिएट ना हो रहा हो बाजू या जबड़े में या नेक में, तो ये दिल का नहीं होता। लेकिन मोस्टली जो ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं या फीमेल्स होती हैं, डायबिटिक होते हैं, तो उसमें जो है साइलेंट हार्ट अटैक भी होते हैं जिसमें कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं होते। तो कोई भी दर्द हो सीने का, तो आपको सबसे पहले ईसीजी करवा के किसी कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए ऐसे पेशेंट्स को। ओके, तो अभी आते हैं इसकी ट्रीटमेंट पे। तो इसकी ट्रीटमेंट में ये हैं, आप घर पे क्या कर सकते हो और फिर आप इमरजेंसी की ट्रीटमेंट। ठीक है, घर पे आप अगर आप किसी को महसूस हो गई ये दर्द, जो ये सीने का दर्द लग रहा है, तो आप एक डिस्प्रिन जो है चबा के खिला दें पेशेंट को, अगर घर में अवेलेबल है। उसी वक्त कोशिश करें कि इमरजेंसी में उसी वक्त, ऐसा ना हो कि आप सोचें कि नहीं अभी मेरे का टेबलेट खिला देते हैं, ये कोई और दर्द लग रहा है, हम कल चले जाएंगे हॉस्पिटल। नहीं, अगर किसी भी पेशेंट को सीने का दर्द है तो आप उसी वक्त हॉस्पिटल में इमरजेंसी में ईसीजी करवानी चाहिए। ठीक है, जब आप कोई किसी भी दर्द को इग्नोर करेंगे और वो दिल का दर्द निकल आया, तो हार्ट अटैक के बाद जो है बिना ट्रीटमेंट के उसमें जो है कॉम्प्लिकेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि दिल का धड़कन बढ़ जाना, दिल की धड़कन बंद हो जाना, डेथ हो जाना, दिल के पट्टे कमज़ोर हो जाना,
پھیپھڑوں میں پانی آ جانا، سانس میں تکلیف ہونا، تو یہ سارے اس کے کمپلیکیشنس آ سکتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ جب بھی کسی بھی پیشنٹ کو سینے کا درد ہو تو وہ ECG کروا کے رول آؤٹ کروا دیں۔ اب اس کے ٹائپس پہ آ جاتے ہیں۔ اس کے 2 ٹائپس ہوتے ہیں، میجر ہارٹ اٹیک اور مائنر ہارٹ اٹیک، جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں۔ یہ میجر ہارٹ اٹیک میں یہ ہوتا ہے کہ 90 to 100% جو ہے شریان بند ہوتی ہے، اس میں تنگی ہوتی ہے، اور اس صورت میں ہمیں ارجنٹ اینجیوپلاسٹی وغیرہ کرنی ہوتی ہے، جس کو PCI بولتے ہیں میڈیکل ٹرمینالوجی میں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اس کی ٹریٹمنٹ میں ہمیں 60 to 90 منٹس کے اندر اینجیوپلاسٹی کر کے اس شریان میں اسٹینٹ ڈالنا ہوتا ہے میجر ہارٹ اٹیک میں۔ دوسرا ٹائپ ہے مائنر ہارٹ اٹیک، جس میں جو ہے 70-60% تنگی ہوتی ہے، اور اس میں اسٹینٹ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس میں سے بلڈ کا فلو جا رہا ہوتا ہے ٹیشوز کو، تو اس میں اسٹینٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اس میں ہم میڈیکل ٹریٹمنٹ دوائیاں وغیرہ دیتے رہتے ہیں تاکہ یہ تنگی زیادہ نہ بڑھ جائے اور میجر ہارٹ اٹیک طرف نہ جائے۔ ڈائگنوز کیسے ہوگا؟ ڈائگنوز تو پہلے تو یہ علامات پہ ہوگا کہ علامات کس طرح کے ہیں، اور دوسرا ECG میں ایسی چینجز ہوتی ہیں جو کہ نارمل ECG میں نہیں ہوتی، تو اس بیسس پہ، اور تیسری اگر ECG ایسی ہیں کہ نہ نارمل ہیں نہ کلیئر کٹ اٹیک والی ECG ہیں، کچھ بیچ والا معاملہ لگ رہا ہے، تو پھر اس صورت میں ہم کچھ بلڈ ٹیسٹ وغیرہ کرتے ہیں، جس کو ٹراپ کہتے ہیں، جو 2 سے 3 گھنٹے میں آ جاتی ہے، اور پھر اس میں ہم لیولز وغیرہ دیکھتے ہیں۔ اگر وہ رپورٹ پازیٹیو ہوتی ہے کہ وہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ ہارٹ اٹیک ہے، اور آپ نگیٹو آتی ہے تو پھر ہمیں ایکسکلیوڈ ہو جاتا ہے کہ یہ جو ECG میں چینجز تھیں یا یہ دل کا درد تھا وہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے نہیں۔ اینجیوگرافی اینجیوپلاسٹی دوسری ویڈیو میں کور کریں گے، وہ کس طرح ہوتی ہے، اس کے کیا کمپلیکیشنز ہیں اور یہ کتنی بینیفیشیل ہیں، لیکن ابھی ہم آ جاتے ہیں اس کے سیکنڈری پریونشن میں، کہ اینجیوپلاسٹی کے بعد یا اٹیک کے بعد آپ کو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ آپ کو دوبارہ ہارٹ اٹیک نہ ہو۔ سیکنڈری پریونشن میں یہ آگا آپ کو ٹائم پہ دوائیاں کھانی پڑیں گی، جو بھی آپ کو ایسپرین وغیرہ، جیسے کولیسٹرول کی ٹیبلیٹ، بلڈ پریشر کنٹرول کی ٹیبلیٹ، شوگر کنٹرول کی ٹیبلیٹ، دھڑکن کی ٹیبلیٹ، یہ 4-5-6 دوائیاں ہم دیتے ہیں مریض کو، جو ہمیں ریگولر کنٹینیو کھاتا ہے گھر جا کے، اور ہمیں جو ہے فالو اپ پہ آ کے دکھاتا رہتا ہے۔ کچھ مریض جو اسٹیبل ہوتے ہیں تو اس کو 1-1 مہینے بعد بلاتے ہیں فالو اپ پہ، اور جو کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں کیسز تو اس کو ہم جلدی بلا لیتے ہیں، تو یہ پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتا ہے۔ تو یہی ہے سیکنڈری پریونشن میں کہ اسموکنگ نہ کریں، نشہ وغیرہ چیز نہ استعمال کریں، دوائیاں ٹائم پہ لیں، شوگر بلڈ پریشر کنٹرول ہو، اور فالو اپ پہ آتے رہیں۔ اوکے، تو یہاں ہم اپنا ویڈیو کمپلیٹ کرتے ہیں، اور باقی چیزیں ہم دوسری ویڈیو میں کور کر لیں گے۔ اوکے، سی یو نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔